Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan lil mu'allifin alladziina 'alaihim An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila qala wa qatis takhartu lan teman-teman istikharah sapa ingsun Allah ing Gusti Allah fi jam'i arba'ina ing dalem ngumpulake 40 apane hadisan hadise ing ketidaan hale manut biha ulail a'immati kelawan menggono-menggono pira-pira imam al-a'lam pira-pira kang alim wa huffazil islami lan pira-pira kang ngreksa Islam. Dawa al-a'lami pira-pira kang gawa gendera. Wa huffazil Islam lan pira-pira kang ngreksa agama Islam. Waqad ittafaqa lan teman-teman wis sepakat sapa al ulama pira-pira ulama ala jawazil amali ing atase wenange ngamal bil hadis dhaifi bil hadisi kelawan hadis ad-dhaifi kang dhaif oleh ngamal fi fadhailil a'mali ing dalem fadhailil a'mal pira-pira fadilah amal. Wa ma'a hadza lan ing dalem sartane iki jawazil amal bil hadisid dhaif falaisa mongko ra ono apa i'timadi gondelan ingsun iku ala hadzal hadisi ing atase iki hadis bal ala qaulihi balik gondelan ingsun
ing atase dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ahaditsi ing dalam pira-pira hadis as-sahihati kang sahih. Rupane hadis liyuballigh asyahid minkum al-ghaiba. Liyuballigh becik nyampeake nekaake sapa asyahidu wong kang hadir minkum saking sira kabeh al-ghaiba maring wong kang gaib utawa ing wong kang gaib. Wa qauluhu lan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rupane naddarallahu imra'an. Naddara mencorongake sapa Allahu Gusti Allah imra'an ing awa-awaan sami'a kang krungu sapa imra maqalati ing pengucap ingsun Rasulullah fawa'a mongko nuli madai sapa imri'in ha ing maqalati fa'addaha mongko nekaake sapa imri'in ha ing maqalati kama sami'aha kaya oleh ngrungu sapa imri'in ing maqalati. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di hari kedua untuk kembali mengkaji kitab Arba'in Nawawi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Meneruskan keterangan muqaddimah kitab dari Arba'in Nawawi ini, beliau Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa beliau telah beristikharah, meminta dipilihkan oleh Allah, diminta ketika beliau mengumpulkan 40 hadis ya, mengikuti jejak imam-imam terdahulu yang juga telah mengumpulkan 40 hadis versi mereka sendiri-sendiri ya. Dan sebagaimana diketahui, ulama telah sepakat tentang kebolehan mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailil a'mal. Jadi hadis dhaif seperti yang hari pertama kemarin saya sampaikan telah disepakati oleh ulama tentang kebolehannya untuk diamalkan di dalam fadhailil a'mal. Tapi hadis dhaif memang tidak boleh digunakan untuk dasar menentukan hukum. Halal haram itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Hadisnya harus sahih. Tapi kalau fadhailil a'mal itu ulama sepakat tentang kebolehan menggunakan hadis dhaif di dalam fadhailil a'mal. Namun meskipun demikian, Imam Nawawi ternyata di dalam mengumpulkan 40 hadis ini ya tidak melulu berpegangan pada hadis yang telah disepakati kedhaifannya yang kemarin man hafidho ala ummati itu. Tetapi Imam Nawawi justru bersandar kepada hadis Nabi yang lain yang sudah dipastikan kesahihannya, yaitu liyuballigh asyahid minkum al-ghaib ya. Liyuballigh asyahidu minkumul ghaiba ya. Itu hadisnya sahih dan hadis itu yang digunakan sandaran oleh Imam Nawawi di dalam beliau mengarang kitab ini ya. Bahwa Rasulullah merintah
memerintahkan kepada orang-orang yang hadir, yang menyaksikan Rasulullah, ya, yang mendengar, yang melihat Rasulullah, disampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya, ini pentingnya riwayat itu di sini. Jadi sahabat menyaksikan langsung keseharian Rasulullah, ucapan Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, tindak Rasulullah, kemudian disampaikan kepada sahabat lain yang tidak berkesempatan hadir atau tidak berkesempatan menemui. Kemudian dilanjutkan lagi, disampaikan kepada tabi'in yang tidak menangi atau mendapati Rasulullah masih hidup. Dari tabi'in disampaikan lagi kepada tabi'in, begitu seterusnya sampai hadis tersebut kepada Imam Nawawi. Gitu. Ya, tentu melalui guru-gurunya. Di samping hadis itu, Imam Nawawi juga bersandar kepada hadis Rasulullah yang lain yang juga sama-sama bernilai sahih, bukan dhaif, yang berbunyi naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ya, Rasulullah itu mengatakan atau bersabda, Allah itu akan membuat wajah bersinar kepada seseorang, membuat wajah seseorang bersinar ketika seseorang itu mendengar apa yang diucapkan Rasulullah, kemudian dihafalkan, ya, diwadahi, itu maksudnya dihafalkan, fawa'aha itu dihafalkan, diamalkan, dan disampaikan sebagaimana ia mendengar. Ya, artinya tidak ditambahi, tidak dikurangi, begitu ya. Jadi apa yang ia dengar disampaikan kepada yang lainnya. Itu Allah kelak akan membuat wajahnya bercahaya. Summa bismillahirrahmanirrahim. Summa minal ulama'i. Summa minal ulama'i mongko iku nulis tengah saking ulama, man utawi ulama, jamaah kang ngumpulake sapa man al arba'ina ing 40 hadis fi usulid dini ing dalem mertelakake usuluddin, ya, tauhid. Wa ba'duhum lan setengah ulama fil furu'i ing dalem masalah furu', cabang-cabang agama, furu'uddin. Wa ba'duhum lan setengah ulama fil jihadi ing dalem mertelakake jihad. Wa ba'duhum lan setengah ulama kang meneh fi zuhdi ing dalem zuhud. Wa ba'duhum lan setengah ulama fil adabi ing dalem adab atau kromo. Wa ba'duhum lan setengah ulama maneh fil khutabi ing dalem pira-pira khutbah. Masing-masing ulama yang pernah disebutkan oleh Imam Nawawi pernah membuat karangan yang berisi 40 hadis pilihan itu. Di antara mereka ada yang hanya mengumpulkan 40 hadis itu berisi usuluddin, berisi teologi, tauhid, gitu ya. Jadi khusus 40 hadis yang berkutat di masalah usuluddin atau teologi. Nanti ulama lain dia hanya mengumpulkan 40 hadis itu di cabang-cabangnya agama, ya, misal oke dan yang lain. Kemudian ada lagi ulama yang mengarang, yang mengumpulkan 40 hadis itu khusus hanya membahas masalah jihad. Ya, ini barangkali yang kemudian dibaca terus-menerus oleh sebagian saudara kita yang suka ngebom dan
lain sebagainya. Ini mungkin bacanya cuma ini fil jihad saja, tidak baca yang lainnya, dan bacanya pun terjemahan saya kira. Selain itu ada lagi yang mengumpulkan 40 hadis di bidang zuhud dan adab ya. Atau ada juga dan yang mengumpulkan khutbah-khutbahnya Nabi. Jadi 40 hadis yang berisi khutbahnya Nabi. Jadi khutbahnya Nabi itu kan juga menjadi hadis ya. Diingat, kemudian disampaikan secara berkesinambungan ya. Ada 40 hadis yang dikumpulkan itu khusus semuanya merupakan khutbahnya Nabi ya. Wa kulluha bismillahirrahmanirrahim wa kulluha utawi sekabehane al-arba'in maksud ya kabehane karangan tadi ya, mulai dari fil usuluddin sampai fil kutab ya, maksudnya kulluhanya arba'in yang itu. Maqasidu wa kulluha lan iku tetep ing dalem wa kulluha utawi saben-saben utawa sekabehane arba'in fi usuluddin ila akhirih iku maqasidu ana pira-pira sejo sholihatun kang bagus, utawa maqasidu pira-pira sejo sholihatun kang bagus, radhiya kang muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah taala alim mahalur sapa Allah an qasidiha saking pira-pira wong kang nejo ing al-arba'in. Ini didoakan oleh Imam Nawawi bahwa dikarangnya 40 hadis di dalam usuluddin, di dalam furu', di dalam jihad dan seterusnya itu merupakan punya tujuan yang bagus. Dan kemudian didoakan oleh Imam Nawawi kesemuanya dari yang mengumpulkan itu mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqat ra'aitu lan teman-teman nekotake sapa ingsun jam'a arba'ina ing ngumpulake 40 hadis ahama engkang luweh penting min hada tinimbang saking iki arba'in kulihi ya sekabehane hada wahya utawi arba'innya Imam Nawawi iku arba'una 40 apane hadisan hadise mustamilatun kang mengku apa arba'un ala jami'i dzalika ing atase mengkono-mengkono usuluddin ila akhirih. Nah, ini dengan kepedeannya ya Imam Nawawi setelah memuji ulama-ulama terdahulu yang sudah mendahului Imam Nawawi di dalam mengumpulkan 40 hadis ya, dipuji bahwa kesemuanya punya tujuan maksud yang bagus semua dan semoga kesemuanya diridhoi oleh Allah. Kemudian Imam Nawawi dengan pede bahwa beliau ini berkeyakinan bahwa beliau akan mengumpulkan 40 hadis yang jauh lebih penting dari 40 hadis yang pernah dikumpulkan itu ya. Jadi pede karena menurut beliau, menurut Imam Nawawi, bahwa 40 hadis yang kelak akan beliau kumpulkan di dalam kitab ini itu semua sudah mencakup dari semua bab, dari mulai usuluddin, furu'uddin, jihad, zuhud, adab dan semuanya. Jadi dengan begitu beliau yakin atau pede bahasa kitanya
40 hadis yang beliau kumpulkan ini lebih penting, ya, lebih penting dari karya-karya terdahulu. Karena kalau karya terdahulu spesifik satu bab saja, 40 hadis dari satu bab. Tapi kalau Imam Nawawi 40 hadis ini mencakup keseluruhan bab, begitu kira-kira. Wa kullu hadisin utawi saben-saben hadis minha kang tetep saking arbaun qaidatun iku qaidah adimatun kang agung. Min qawaidid dini kang tetep saking pira-pira kaidah agama. Qad wasofahu kang teman-teman wis nyifati ing hadis sapa al ulama bi anna madarul islami kelawan yento pira-pira nggon ubengane pira-pira hukum Islam, madarul Islam, jadi ya dinamika hukum Islam iku alaihi ing atase hadis au huwa utawi hadis iku nisful islami setengah hukum Islam au sulusuhu utawa setelone Islam au nahu dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono nisful Islam au sulusuhu summa altazimu mongko nuli netepake ingsun fi hadhil arba'ina ing dalem ikilah pira-pira hadis 40 apa antakuna yen to ana apa arbaun ana iku sahihatan kang sahih wangsuli summa altazimu mongko nuli netepake sapa ingsun fi hadzal arba'ina ing dalem ikilah 40 hadis antakuna ing yen to ana apa arba'in to arbaun utawa hadhil arba'in nggih kene ana iku sahihatan kang sahih wa mu'dhamuha utawi akeh-akeh hadis atau akeh-akeh hadhil arba'in nggih kene hadhil arba'in mawon iku fi sahihil Bukhari wa Muslimin iku tetep ing dalam kitab sahih lorone Imam Bukhari lan Imam Muslim. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan bahwa beliau berusaha untuk menyeleksi di dalam mengumpulkan 40 hadis itu. Beliau hanya mengambil hadis-hadis yang jelas sahih saja, yang beliau ambil dari kitab sahihnya Imam Bukhari dan kitab sahihnya Imam Muslim. Jadi 40 hadis ini yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 42 lebih tepatnya, itu diambil dari sahih Bukhari dan sahih Muslim, yang kesemuanya tentu sudah dipastikan kesahihannya. Sebagaimana kemarin ya kita singgung ketatnya beliau berdua, baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim, lebih terutama ya Imam Bukhari ya, yang sangat selektif di dalam memberikan label hadis sahih ya. Sehingga kebanyakan dari hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi ini dipastikan oleh beliau ambil dari kitabnya Imam Bukhari dan Muslim, kitab sahihnya mereka berdua. Wa azkuruha lan nuturake sapa ingsun ing
al arba'in utawa hadhil arba'in mahdhufatal asanidi hale kang kebuang pira-pira sanate. Yes. Hula supaya jadi gampang apa hifdzuha ngapalake hadhil arba'in. Wa ya ummalan supaya sumrambah apa al intifa'u kemanfaatan atau ngalap manfaat biha kelawan hadhil arba'in insyaallahu ta'ala. Nah, di dalam penulisannya Imam Nawawi meninggalkan sanad. Meninggalkan itu maksudnya tidak menyertakan. Karena kalau sanadnya ditulis itu kita tidak sampai ke matan hadisnya, tapi sudah disuguhkan kepada panjangnya rantai sanad. Ya. Di salah satu Sahih Bukhari, di Sahih Bukhari ini ya, bukan salah satu, di Sahih Bukhari yang saya temui, hadis pertama innamal a'malu binniyat itu kalau mau dituliskan itu sarannya ini dari Qutaibah bin Sa'id, dari Abdul Wahab, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, dari Umar bin Khattab. Itu baru dari Qutaibah. Nah, kalau diruntut dari Imam Nawawi, yo panjang sekali itu ya sanadnya. Makanya beliau memutuskan di dalam penulisan hadis ini nanti beliau mahdhufatal asanidi, yang sarnya itu sementara waktu dibuang, tidak dimunculkan, hanya dituliskan mulai dari sahabat ya. Setelah itu baru matanya. Jadi sanadnya banyak yang tidak ditambahkan. Supaya apa ya? Supaya untuk memudahkan penghafalan ya. Supaya mudah dihafalkan. Tadi kalau dimunculkan semua, kita nggak sempat ngapalin matan hadisnya, kita sudah bingung dengan nama-nama yang asing ya. Nama-nama yang sulit. Nah, itu makanya dihindari oleh beliau supaya gampang untuk dihafalkan, supaya nilai kemanfaatannya jauh lebih besar begitu ya. Summa udbiha monggo nuling ngetot berakake ingsun ing hadhil arba'in babin kelawan bab fi dhabti khafiyyi al-fadhiha ing dalem melanggeri pira-pira samare lafale hadhil arba'in. Babin kelawan bab fi dhabti khafiyyi al-fadhiha ing dalem melanggeri pira-pira samare lafate hadhil arba'in. Nah, setelah menuturkan hadis, Imam Nawawi nanti akan memberikan syarahnya atau penjelasnya. Wayang bagilan sayukyo likulli raghibin kedue wong kang demen fil akhirati ing dalam akhirat apa ayak rifa yang dawarung sapa raghib hadhil hadisa ing iki pira-pira hadis lima krono perkara istamalat kang mengku apa hadhil hadis alaihi ing atase ma bayane minal muhimmati pira-pira perkara kang penting bahwa minal muhimmati kang tetep saking pira-pira perkara penting. Wahtawat lan mengku apa hadhil arba'in alaihi ing atase ma minat tanbihi saking tanbih ngelingake ala jami'it taati ing atase sekabehane ketaatan. Tanbih atau pepeling atau ngelingake ing atase sekabehane ketaatan. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono yang bagi pilih raghibin iku dhahirun pertelo
liman kedue wong tadabbarahu kang napa nemen-nemeni sapa man ing zalik utawa kang angen-angen nggih liman tadabbarahu kedue wong kang angen-angen sapa man ing zalik wa 'alallahi lan iku ing atase Allah i'timadi utawi gondelan ingsun wa ilaihi lan iku maring Allah tafwidhi utawi pasrah ingsun wastinadi lan senderan ingsun walahu lan iku tetep ketuwe Allah alhamdu utawi puji wa nikmatil lan nikmat wa bihilan iku kelawan Allah at-taufiq utawi pitulung wal ismatulan kareksa ya khatimah bismillahirrahmanirrahim al hadisul awwalu hadis yang pertama an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala an amiril mu'minin saking amiril mu'minin rupane Abi Hafsin kunyah ini ya ada Abi Abu itu namanya kunyah Abi Hafsin rupane Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu radhiyallahu muga-muga ngredani sapa Allah Gusti Allah taala le maha luhur sapa Allah anhu saking Umar qala dawuh sapa Umar sami tu mireng sapa ingsun krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam yang kulu hale dawuh sapa Rasul dawuhipun Rasul dawuh ing innamal a'malu gitu. Dawuh Rasul innamal a'malu binniyati innamal a'malu angin pastine sae pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in lan angin pastine iku tetep kedue saben-saben wong ma utawi barang ma barang niku isine jazau walesane ma utawi jazau walesane amal nawa kang niat sapa wong ing ma gitu ma utawi barang nawa kang niat sapa imri'in ing ma mula faman mongko utawi sapane wong faman mongko utawi sapa wonge iku kanat lamun ana apa hijratuhu hijrahe man ana iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan rasule Allah ya fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan rasule Allah wa man lan utawi sapane wong wa man lan utawi sapa wonge iku kanat lamun ana apa hijratuhu hijrahe man ana iku lid dunya krana donya yusibuha kang ngasilake sapa man ing donya awi mraatin utawa krana wong wadok yunkihuha kang nikah sapa man ing imraah fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ila ma maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilaihi maring ma rawahu was ngriwayatake ing hadis sapa al imam al muhaddisin itu namanya yang kedua panjang ya imam loro ne hadis rupane Abu Abdillah itu kunyah namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari ya, Imam Bukhari itu nama aslinya Muhammad bin Ismail, kunyahnya Abu Abdillah ya, Muhammad bin Ismail Ibrahim tapi bergelar Al-Bukhari ya merujuk ke daerah tempat tinggalnya Bukhara wa Abul Husain lan Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj
bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi Shahihaihima. Jadi telah meriwayatkan terhadap hadis itu, hadis Innamal a'malu binniyat, dua orang imam hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam kitab sahih mereka berdua. Alladaini kang utawi karone Imam al-Muhaddisin, huma ya alladaini alladaini kang utawi sahihaihima, huma ya alladaini iku ashahul kutubi, luweh sahihe pira-pira kitab, al-musannafati kang den anggit, ya sebagaimana kemarin setelah Al-Quran itu pasti ya. Kemudian level berikutnya adalah kitab hadisnya Imam Bukhari dan kitab hadisnya Imam Muslim yang disepakati sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Keterangannya insya Allah di pertemuan ketiga, sekaligus nanti membaca al-haditsus tsani an Umar radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.